السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإتانسيل فيزيك دوزيام اسي la page 20 activité 1. Alors l'activité la situation la première situation c'est en présence des deux bouteilles en plastique, deux bouteilles ou l'autre, l'une remplie d'eau et l'autre remplie d'air. Vous voyez? Alors de deux bouteilles en plastique en même capacité, l'une remplie d'eau et l'autre remplie d'air. Alors, par une simple pression, la pression avec les doigts, chacune des bouteilles, alors Hamid arrive à déformer la bouteille contenant l'air alors que son geste reste sans effet sur le bouteille remplie d'eau. يعني نفسر عليكم انه حميد شنو دار غنديفورمي هذه اللي فيها لا vous voyez يعني ديفورميتها سهله جدا vous voyez سهله ولاحظوا على ان هذا راه مسدوده اللي ديفورمي. alors نشوف هذه ديال لو alors je ne peux pas نهائيا يعني ما قدرتش باردون ان من لا بريسيون تحلات هانتوما ما قدرتش نهائيا. الوغ باردون انه بقى الماء هنايا. الوغ كما قلت انني مسحت الماء دونك غادي نمشيو يعني ان اللي فيها لاغ تديفورمات هذه تديفورمات مي لوطخ لاحظوا هذه ديال لاغ شفتوا ملي وركت بقات هكا ها هي شفتوها مي لو بقات لا ميم. Alors la question c'est que quelle propriété de l'air est-elle mise en évidence par le geste de Hamid? Quelle propriété يعني اشنو درت واحد لا بريسيون انني زغيرت على لي بوتي. alors le protocole d'expérience tu disposes du matériel suivant يعني هذا الماتيريال كله مي انا ما عنديش هذا الماتيريال هذا جي في تو سامبلومون داكشي اللي عندي في الدار دو بوتي اللي طلبوا مني ودرت ان تو سامبل جيست بلا فورس ديال يديا. alors عندنا الفارياسيون دو بريسيون دون كونتيتي دير يعني كاينه لا فارياسيون. لاحظوا على ان لا فيغور ا فيها 1000 الاخرى فيها 700 تقريبا الاخرى فيها 1500 اي كلك حيت هنا 500 الوغ هنا 1000 دونك ما واصلاش دونك بين 1000 تقريبا 750 وهنا كاينه 1500. الوغ اذا le piste travail émet une hypothèse à propos des propriétés d'air. alors les propriétaires غندير واحد l'hypothèse à propos des propriétés d'air. alors la propriété غنكتبها هنا l'hypothèse كنتمنى انكم تشوفوا l'hypothèse à propos des propriétés de l'air quoi انا تنقولوا على ان l'air راه لي compressible. premièrement l'air et peut-être l'air c'est une hypothèse peut-être l'air est compressible. L'air est compressible. Ou bien peut-être l'air est expansible. Alors, des propriétés. L'air أنا شفناهم داك العام les propriétés de l'air prend la forme du récipient
prend la forme du du récipient. D'accord? L'air occupe tout l'espace. Peut-être. L'air occupe tout l'espace. Alors, idem, c'est 1. Il y a l'hypothèse à propos des propriétés d'air. Alors, نحاول ما أمكن أنني نبعد شوي باش تبان لكم الصورة. Alors, 2. Réalise l'expérience suivant le protocole expérimental ci-dessus. حنا درنا هذاك l'expérience. Alors, 2. On a fait l'expérience. Alors, 3. Que représente la valeur affichée par le manomètre? La valeur. Alors, la valeur affichée de la figure 1. احنا غادي نشوفوا هاد لا فالور هادي هي هادي. اشنو قالوا لينا؟ Tu disposes du matériel suivant: un manomètre à aiguille, une seringue enfermant une quantité d'air, relier la seringue au manomètre, faire varier la position du piston. يعني la position ديال البيستون كنفاريو يا اما كندفعو ou bien كنطلقو. Varier la position comme l'indiquent les figures B et C. Alors هاد 1000 هي la pression ديال l'air dans l'aiguille. 1000 la valeur et la pression de l'air dans la seringue. Alors, 4. Qu'observes-tu lorsque le piston est retiré? Lorsque le piston est retiré, qu'est-ce qu'on a constaté? كانت في 1000 ونزلات. Alors, la pression diminue. فهمتوا؟ انا في الاول لا بريسيون ديالو عاديه هي 1000 مي ملي جرينا هاد البيستون هذا نزلات لا بريسيون. alors la pression diminue. alors est retirée et lorsqu'elle est foncée figure A et figure B. alors figure A et figure B. alors là, lorsque le piston est retiré, alors la pression diminue. Et lorsque le piston est enfoncé, lorsque le piston est enfoncé, كنلاحظوا على ان ديك 1000 راه تزادت ل 1500. alors la pression augmente. وإلا لاحظنا في هاد الاولاني la pression diminue et le volume نزيدوها et son volume لاحظتوا الفوليوم augmente. وهنا et son volume diminue. Voilà. Alors 5,
exercice 5, explique comment varie la pression de la quantité d'air enfermé dans la seringue en fonction de son volume. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va expliquer? On va dire que lorsque lorsque l'on comprime l'air, alors son volume diminue et sa pression augmente. يعني ملي تنديروا الكومبريسيون، يعني ملي كندفعوا هاد السرنج هذا الحجم تينقص مي الضغط كيرتفع. اي au contraire lorsque l'on détend l'air، يعني كيكون تمدد، son volume augmente et sa pression immédiatement يعني diminue automatiquement diminue. Alors sixièmement, conclure. Alors 6, on va faire une petite conclusion. Quelles propriétés de l'air peux-tu relever de cette activité? Alors, les propriétés que de l'air qu'on peut enlever ou bien relever de cette activité sont que l'air est compressible et l'air est expansible. باش انكم تكتبوا كنحاول نخلي الورقه تشوفوها. La première, l'air est compressible et expansible. يعني يتمدد وينضغط. Aussi, le volume, lorsque, ou bien l'air prend la forme du récipient. هذه أنا اللي بنت ليا. أنا ملي قادي نقرا يعني كياخد la forme du récipient. Mais là, اللي هي المهمة هي l'air est compressible et expansible, et que lorsque l'on comprime, lorsque l'on comprime l'air, son volume diminue et sa pression augmente. يعني إذا كان الفوليوم طالع الفوليوم alors la pression كتنزل. Et aussi lorsque l'on détend, lorsque l'on détend l'air, شنو كيطرا؟ son volume augmente، يعني كيطلع augmente. كنحاول ما امكن انني نبين لكم الكتابه. et sa pression diminue. sa pression diminue يعني الا كان الفوليوم
باردون سي لاكس هنايا الفوليوم diminue la pression augmente ici le volume augmente la pression diminue pardon. اذا هذا هي لا باج 20. كنتمنى انكم فهمتوا كلكو بروبريتي دير رغم اننا درناها داك العام، يعني راه درتوها. وشكرا لكم على التتبع ديالكم والتواصل ديالكم معايا دائما وابدا. اذا ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم. اللي بغيت نضيف هذه السنه هذه ان شاء الله هو باش تعرفوا كاملين هو ترومبلان ماتيماتيك ديال السنه الاولى. ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني ننزلو بعد الطلب ديال بعض التلامذ اللي عندهم هاد المانيوال هذا. اذا شكرا لكم.